Keju suzogi. Yeah, we did. Okay. We are going to study this book. Nous allons étudier ce livre. Can you open it? Je dois appuyer longtemps. En dessous. Longtemps. Jusqu'à ce que la lumière me le With compassion. Avec compassion. I will just say something in Tibet. Je vais juste dire des choses en tibétain. Tajirejudo ndi tepte ji lizo ngutsu ni yondu jindeha namba jantala pena tendi thomala tunhima ngado bukapsa mishawa tu hyopala samla tongla se chenjur korba chudon korba la minjong hieni taru kompon la troba hizi se chenjik sondu jite jirejudo namjen rachina korba segana musendi nonla hyo kandik du kandik tela samla tongla zoni tat ti noni dungal pi mehe jido deva suyong he ji chetala mechu zo gogol tazo ta chu drup gogsir chu drupa hepala hyong charge manan danj kathan danj deso yung kal chimbure ge drup dipongse geva de dipa pong tandi se re te yana yung geva dum na driblu dipa pong na ponglu tazo yapochi hako kos ta dipa se te jere se chanjina rong lungo yasang hyahyu memba tela dipa se dipa jo ta geva se te jere judo rong lungo yasang zombo chik yapochi la geva se tela geva to mageva se gizi jinsen jere rong la tueni jere yan la tueni jere zitona rong la tueni zeona per jere judo deva ke nyose ke jo khande yona te geva le dar dungal nyose ke jo khande re dona mageva per na men la rik ningale chite dure chite mer tayena chite dute suna dure dure nine re shire men te suna pento no tandi re da te yendu chu ko la nandi ta yendu chi ben tatana jina jigi non ko docho hedon tum ngajar ko la kesha chi he yundu tan de to tsoma ngala hedon du docho ndu tum ndu nyo mo ba nam to mo bo chindu ndi nyo mo nam to nda ko lunga yeso ko hyu kanda chi hena ji mage ba ta desire do tan de kandi zo de chong chi zo 제리도 다테 파뽕나 진리적고 메지 간디지죠 미히로지 간디적고 다 들란다라 나마 송군도와 예동이 희오나고 예동히사 텔라상로 마토 저라서 열라상로 마토 송 딩아 는다자 칭면는다지 동요 뭐 지진 뭐 현는다지 초티 대로 먹어도 파도 마세노라 던다이나 형치 셈바세지 투도 인요
Ti kola tani sanglo tonga na tani hedong cherno, hedong yika, yirong lo, yen lo. Hedong nrebu jil ni chak tsajo le mar, memri. Tani mazo songa le, hedong hiesa ko lo. Ta hedong hiyo na, nga jal hiyo na, jigule re se tana, kuru, hien kien kuru, sen kuru la pitani. Nga jal hiyendu, sana, nga jal hiyendu, nga seji tere, nga jal hiyendu sana. Sen to la suji tina la, tata na rongshara rongro ko damba sejo re. Nga jal yin na, chodo yin na, ndosha hedong na, teta tsoma, pong mugu pa, korong rongshong ku chorndo zi tanda ka damba. Te chor te mepa re chana, jere judo, ndoya su, tuk nga sejo, ndosha hedong tum se tuk nga te, korong rongshong ku chor su na, tuk ma re, men re do re, yehi nga am jando. Yehi nga nong sen ka, chahi tanda mat yehi le rendo de, rongyo jere judo, hyogo lungwa go songji rendo so re. Pena nong ka yehi te, sen te yehi re so na, hyate chuk je se ka na, songji jiko re ma re, tab yo le ma re. Tandi zo de tanda la, tan dandi zo te yamdo, tombo rong la, su ka kor ne, rong lungwa yo san te, norchu zo ka so re. Rong lungwa yo san te, norchu zo yonde tanda, tani ji re ma yung tab, ji yomo ji re ma yung tab yo le ma re ma to. Azu mutso ma jere jido, rong ki lungwa yo san, hyahyo kanti yo pa te ma to. Mixer ti nong ko dosha che dong tum nga jel ka nam to kanda shona yembar to tong tani jere judo ti tata shona noyan nga se ju zugda tur te la sente kanda shiena tani yel la hie te nga gogundu te ngi gogundu te ngi re te jere judo nga la nga chong se ga de tani pangam pila ti prokelan samsam khusu to ho se ji se kare ko ji troi na long le labo dunghar yung na ko nyong le labo ngo ga na ko le labo nanda tanda perendo tarendo te tane ji chu pen to ko me ta chu pen te to na sen te jachimbo nanda ko yung pa nanda ji har dong nanda wa ji ko yung lu de ji sen la zeo na chu pen to na tani jere judo, dosho hedong tumu nga jala pen to chan zon, te chu pen to chan. Tala pen ma to na te chu pen to mara. Te zaza zogo gul res. Okay, I'm just to say. Je veux juste dire. When we are like kind of the study the Dharma. When we are study Dharma. Nous étudions Dharma. What is the really purpose? What is the really like kind of the really meaning of the Dharma to study Dharma? Quel est le vrai but? Quelle est la véritable signification du fait d'étudier le Dharma? And in our life, dans notre vie, and when we are like kind of doing something cause of the happiness. Quand nous faisons quelque chose qui est la cause du bonheur, it's we call the virtue. Nous appelons ça la vertu. If we're doing something cause of, how do you say, non-virtuous. Et si nous faisons quelque chose de non vertueux, and that is, we say, sufferance, the cause of the sufferance. C'est la cause de la souffrance. And in that perspective, de ce point de vue-là, and we need to check ourselves. On a besoin de se vérifier soi-même. For example, we are now looking about inner, like mental factors. Par exemple, on regarde maintenant les facteurs mentaux internes. And in our mind, there are like kind of the anger, disattachment, jealousy, arrogant, so on. Dans notre esprit, il y a actuellement de la colère, de la jalousie, du désir attachement, etc. And Arrogance. these things are, these are inside the mind, whatever acted, and it is the cause of the sufferings. Et tout cela étant à l'intérieur de l'esprit,
deux actions, ça deviendrait la cause de la souffrance. Then the opposite, whatever we act, for example, not kind of the anger, kindness, not arrogant, like a more cheerful. À l'inverse, lorsque l'on agit basé sur pas l'arrogance mais la joie, ou what was the first one? These things are the cause of the happiness. Lorsqu'on agit ainsi, c'est la cause du bonheur. And now it's a conclusion. En conclusion, And we need to generally to look at like our body, verb, or mentally. nous avons besoin de regarder notre corps, notre parole et notre mental. How much is we received the benefit? Combien avons-nous reçu de bienfaits? And for instance, these times we're talking about the disturbed emotions. Par exemple, cette fois-ci, nous parlons des émotions perturbatrices. If we say generally, I'm very much aggressive. Et si on se dit, généralement, j'ai beaucoup d'agressivité, How I can to change? comment est-ce que je peux changer cela? Also, sometimes I'm very much like kind of the demander. Parfois, j'ai beaucoup de demandes ou d'attentes. That means all the times greedy, you know. En quelque sorte, je suis toujours en train de m'agripper de Like choses expecting something. et d'attendre quelque chose en retour. That is like kind of the desire attachment. Donc ça, c'est le désir attachement. And also it's like the same as maybe I'm a little bit arrogant. Et aussi, de la même manière, peut-être que je suis un peu arrogant. And these things is which kind of problems? Donc ces choses-là, quel type de problème elles amènent? Very difficult to be with a friend. Et c'est très difficile d'être avec des amis. When we're difficult to be friend, it's complicated. Quand il est difficile d'être avec des amis, ça devient compliqué. And then slowly, friends fed up. Parce que petit à petit, les amis en ont assez. And then it's like if we have like these things, the negatives, Si nous avons ce genre de choses négatives, difficult to make pleased to superiors. il est difficile de faire plaisir aux gens au-dessus de nous, supérieurs. If we have more these disturbing emotions, Et si nous avons davantage de ces émotions perturbatrices, how we can to take care to the like more inferiors? comment pouvons-nous prendre soin des personnes qui nous sont inférieures? And very difficult. C'est très difficile. And therefore now, C'est pourquoi maintenant, here said in the Dharma, in the books, ici, if I have big kind of anger, what can I do? il est dit dans ce livre, si j'ai une grosse colère, qu'est-ce que je peux faire? And then it says, when you have anger, do not follow the object of the angers. Et il est dit, quand vous êtes en colère, n'allez pas suivre l'objet de votre colère. Look at the anger itself. Regardez la colère elle-même. And then you can to pacify or the peace, they make the peace, Et ainsi purify. on peut la pacifier, la rendre paisible et la purifier. That is the benefit of the Dharma. Et c'est cela le bienfait, les bienfaits. Maybe du you Dharma. have such disattachment. Peut-être que vous avez un tel désir attachement. Maybe you are not kind of the thinking or the look at the object. Peut-être que vous ne regardez pas l'objet, And you look at itself. mais que vous le regardez lui-même. Maybe you can easily to control. Peut-être que vous pouvez facilement le contrôler. That is the benefit from Dharma. Et ça, c'est le bienfait du Dharma. And same as arrogant, jealousies. Et de la même manière, l'arrogance, la jalousie, If you control these 5 poisons, si vous contrôlez ces 5 poisons, all your family is happy, toute votre famille est heureuse, friends happy, vos amis sont heureux, you are the Bodhisattva. et vous êtes un bodhisattva. And also it's like to others want to follow you. Et aussi les autres veulent vous suivre.
But maybe you are very intelligent, Peut-être que vous êtes très intelligent, but you have the full of the inner this 5 poison of the disturbed emotions. mais que vous êtes rempli de ces poisons que sont les émotions perturbatrices. And very difficult to closer to you. Et c'est très difficile d'être proche de vous. And in Tibet we have idioms. Au Tibet, on a un idiome. There is one very good lama. Il y a un très bon lama, Very good lama, très bon lama, but so aggressive. mais il est tellement agressif. Good lama and aggressive, it doesn't go corresponding. Bon lama et agressif, ça ne correspond pas. And this sort of, that is very difficult. Ce genre de choses, ainsi, c'est très difficile. Even for example, my own experience, Même de ma propre expérience, and some of my teachers, certains de mes enseignants, it's not easy. c'était pas facile. Any kind of domestic, they are very shouting and aggressive. La moindre petite erreur, et ils criaient, ils étaient agressifs. You all the time is to be nervous. Et on était tout le temps nerveux. But you see that the teacher's honesty, Mais loyalty, quand on voit l'honnêteté de l'enseignant, sa loyauté, then you don't need to be angry. alors on n'a plus besoin d'être en colère. But even teacher, very difficult. Mais même l'enseignant, c'est très difficile. Some of my teachers, Certains de mes enseignants never ever angry. n'étaient jamais en colère. Even you go front, upside down, just to say, well, not very nice, but okay. Même si on allait en face de la tête à l'envers, ils disaient c'est pas très bien, mais ok. But very easy. Donc c'était très facile, But maybe I'm not sure, not much benefit, okay? mais peut-être que je suis pas sûre que c'est bien fait. For hours, De notre point de vue, if we be too close someone's, si on se rapproche de quelqu'un and this person is very aggressive, et que cette personne est très very agressive, much like a demander, nous demande beaucoup, very jealousy, montre de la jalousie, quite arrogant, paraît arrogante, almost impossible to be close. c'est presque impossible d'en être proche. Sometimes it's too much. Parfois c'est trop. And like this, that is obviously this disturbing emotion is disturbing emotion. Et ainsi, de manière évidente, ces émotions perturbatrices sont des émotions Now perturbatrices. this kind of teachings, Maintenant, grâce à ce genre it is d'enseignement, wonderful. c'est fantastique. And oh, my like kind of disturbing emotion, Mes émotions perturbatrices, if I can to use it properly, correctly, si je peux les utiliser correctement, they are not negative. elles ne sont pas négatives. They never disturb me. Elles ne vont jamais me perturber. Even according to my negative disturbing emotions, Et même par rapport à mes émotions perturbatrices, I can to realize that the wisdoms, je peux réaliser la sagesse, I may become the Buddha. je peux devenir le Bouddha. And then this means is the need to benefit from Dharma. Et cela, ce genre de bienfait, c'est ce qui doit provenir du Dharma. Otherwise, Sinon, we practice Dharma on pratique le Dharma, and become more aggressive, on devient de plus en plus agressif, more jealousy, de plus en plus jaloux, and more have desire, on a de plus en plus de désirs, and sometimes difficult to control. et parfois c'est difficile de se contrôler. But that is like a little bit not very good. Mais ça, c'est un petit peu pas très bien. But we can to look at these disturbed emotions. Mais si on regarde ces émotions perturbatrices, The disturbed emotion itself, l'émotion perturbatrice elle-même, and this feeling of the level, strong of the level, everything's maybe even the Buddha we are maybe same. ce sentiment de niveau, mais peut-être que même avec le Bouddha, nous sommes à égalité. Enlightened also they have this. Les êtres éveillés aussi ont ce genre de choses. Without this like kind of the 5 thoughts, Sans ces 5 types de pensées, mind is a handicap. l'esprit est handicapé. But once making liberation itself, Mais il peut se libérer, one s'auto-libérer. is a follow, under
like kind of be. Mais si on est sous cet esprit, si on le suit, And that is the different. là c'est différent. And therefore we often to check how much I will receive benefit. C'est pourquoi on doit souvent vérifier combien de bienfaits ai-je reçu. For example, many in Tibetan masters, Par exemple, il y a beaucoup de maîtres tibétains, some masters, certains, those masters at the beginning, sometimes when they're young, sometimes horrible. certains de ces maîtres, parfois lorsqu'ils sont jeunes, ils sont horribles. And maybe they are gangsters. Peut-être que c'est des gangsters. But certainly they understood their own mistake. Mais soudainement, ils comprennent leurs propres erreurs, Study Dharma, étudient le Dharma they changed. et changent. Then it's become extraordinary. Et alors, ils deviennent extraordinaires. For instance, Par exemple, maybe also it's like there are many lamas, il y a beaucoup de lamas, even the Jetsun Milarepa. même Jetsun Milarepa. Beginning, he is very much murder. Au début, c'était un grand meurtrier. And then certainly he understood his error, his mistake. Et soudainement, il a compris ses erreurs. And he changed Il a changé and he became enlightened. et il est devenu éveillé. His extraordinary masters. C'était un maître extraordinaire. And like this, now is what am I saying is how much we receive the benefit from to study the Buddha's teaching. Donc ce que je dis, c'est combien de bienfaits avons-nous reçus de notre étude. For instance, right now we can to say the verse 53. Par exemple, maintenant, on peut parler du vers 53. Techireju tati hyolok nga pariwa. Teon jipari chodo yiji manjo hyolo tu. To hyorong rongcho lo tong tong. Lo tong hyadbiye hi lo name. Chodo rongcho mong ni yidu dongs. Ta chod dosa chule. Chod dosa techireju to render tsenken. Yerdo donda tabjila. Deyong jipa tam jipa jichong. Chodo yerk jis ten zhongyang ma. Chodo yes yertev jis zhongyang. Ta kandi galeri sena jis mandong ba. Shup lote la tago galeri. Pena jiri jido ngan dodong da tabjila ndu a. Ndodo jiri jido ngan yinga ti tse nga gagari. Ko shi ji yao chun to ondrok. Ko ti tse yuanten ku che ondrok. Joku shu ondrok. Ko li nga ti tse tok kontong to ondrok. Tanda samdi chodo chun. Ti che ga ku jizi long shu to ro sa monks. Ta ti tanda ji ku chodo se ji ta tanda ji. Samba chamo ji. Kus to ho tanda ji. Rik chamo ji. Tanda re tse on tanda la ta kanji ta ga re ji na. Ti chodo sa ga yer ta tam do sha she yer na mata ni. Tani hillo lo koron la ta ga re so. Hyolo lo koron la dus. Ta to hyo se jen na ji number to pa hyo pa kan de yo pa te da tam ji to hyo ko number sen la kan ji har yo na te harwa to dorwa tu nyam de ren ro rong shar rong ros te harwa ji de don chodo yer ji man ro hyolo rong ji ta teni ji hyo lo ji de to hyo te rong shar rong sal dor cha de na la teni ji de teni dong song me ba ji le re so rong ro lo tong lo tong xia zhe ye xi lo na me jie de zhe du lo tong ba ta tam song lo mong lo ma tong de jik de da chong ma jie de zhe du rong xia rong zhu ren ro du den tong ba ni ko rong jian zhe yo le ma si di tong ba chao do de me pa re so na mu ni zhe na xia zhe ye xi nga ga xia zhe ye xi re di xia zhe ye xi se ji de chao do le lo si jie ba xi na yo ma re si chao do rong zhong ni yi zhu dong so Tate kong jiri jido nyuam ba tsoma kondolu nanda jiji. Okay, now it's like in English. Maintenant, en anglais, It says like, don't follow after the object of the envy. Look at the equalitive,
inquisitive mind. Yeah, inquisitive mind. Inquisitive mind. Inquisitive mind, concepts and investigation, self-liberated, open, arise, have the nature of the empty intellect. This empty intellect is no other than the all-encompassing primordial wisdoms. Within the self-liberation of envy reside the sixth self mantra. Ne poursuivez pas l'objet de la jalousie, regardez l'esprit inquisiteur. Les concepts et les analyses, auto-libérés dès qu'ils surgissent, ont la nature de l'intellect vide. L'intellect vide n'est autre que la sagesse primordiale toute accomplissante. Dans l'autolibération de la jalousie, récitez le mantra en 6 syllabes. And that is the same as the before, it is like kind of the desire attachment. C'est la même chose que ce qu'il y avait avant à propos du désir attachement. Also he said, don't follow after the object of the envy, rivalry. Ici, il dit ne poursuivez pas l'objet de la jalousie. Exactly, like when you have to someone challenge, you don't think about this challenge. Challenge. Donc de la même façon que vous avez quelqu'un qui vous challenge, il ne faut pas For example, au challenge. Par exemple, I have challenge with my cup. J'ai un challenge avec ma tasse. And the cup says, I am handsome than you. Ma tasse me dit, je suis plus beau gosse que toi. I say, no, you are not ugly, I am more handsome. Et je dis, non, toi t'es moche, moi je suis beau. That means challenge. C'est-à-dire que nous avons un challenge. It is envy. Ça c'est la jalousie. Now it's like, if I look after the object of this kayo, the cup. Si je regarde maintenant cet objet, la tasse. And this cup is to challenge to me. Cette tasse me fait un challenge, me challenge. It's decorated a lot. Elle est très décorée. People also love this cup. Les gens ils aiment aussi cette tasse. And my friend love this cup, but not me. Mon ami il aime cette tasse, mais il n'aime pas moi. All this surrounds us, people pray to the cup. Et tout autour, not me. Les gens I want to break this one. Les gens louent cette tasse, mais pas moi. Then it's disappeared. Je veux la faire disparaître. This kind of, if I'm follow after this object of the cup, ce genre de choses, si je suis l'objet qui est la big tasse, confused. Ça crée beaucoup de confusion. Jealousy is like envy or challenge is become bigger and bigger. La jalousie, l'envie, le challenge grossissent et grossissent. It's difficult to sleep. Ça devient difficile de s'endormir. And difficult to smile. Difficile de sourire. That's the truth. C'est la vérité. Then what can I do? Alors, que puis-je faire? Look at the inquisitive mind. Regardez l'esprit inquisiteur. Your is inner like kind of the dreamed mind. C'est l'esprit à l'intérieur, cet esprit de rêve. And inside we have like inquisitive mind. À l'intérieur, nous avons un esprit inquisiteur. Which kind of inquisitive mind? Quel type d'esprit inquisiteur? This cup is challenged me. Cette tasse me challenge. But also like people love this cup. Les gens aiment cette tasse. They pray to this cup. It's Ils not me. Cette tasse, pas moi. And this kind of the challenge. Ce genre de challenge. And that need to look at itself. Et c'est ça qui doit se regarder. This we call the inquisitive mind. C'est ça qu'on appelle l'esprit inquisiteur. And concepts and investigations. Les concepts et les analyses. Or like kind of to have some idea of the investigation. Où on a des idées d'aller investiguer, partir à la recherche. That means it's like someone investigates the cup. C'est-à-dire qu'on étudie la tasse. And this concept, ces concepts,
I'm sleeping. Je suis endormie. I'm in that tea house. Je suis Where is? Où est-ce qu'on est? Where is? Ah, here is. Okay, okay. And investigations Donc, une investigation, and self-liberated open arise. une autolibération au moment où ça s'élève. When it's like kind of liberated, Une fois que c'est libéré, that's you call the nature of the emptiness and intellect. c'est ce que l'on appelle la nature de la vacuité. De Intellectually, intellect, the inquisitive mind. L'intellect, l'esprit inquisiteur, Its absolute nature is the emptiness. sa nature absolue est la vacuité. This empty intellect is the no other than the all accomplished primordial wisdoms. Cet intellect vide n'est autre que la sagesse primordiale toute accomplissante. And when you realize it, Quand on le réalise, the envy, l'envie, that is the liberation. c'est la libération. Can we stop 5 minutes? Est-ce qu'on peut faire une pause de 5 Oh minutes? my gosh, the weather? Est-ce que c'est le temps? Completely sleepy. Je suis complètement endormie. I drink coffee, what? Okay, 5 minutes. Ma korai dozi, nya he, romara. Very sorry.